Bonjour les EB9. Donc, on a commencé l'autre fois chapitre 2 des nutriments à l'énergie et la respiration. On va continuer aujourd'hui ce chapitre, activité 3, les échanges gazeux respiratoires dans votre livre, page 42. Donc, l'autre fois, on a parlé de l'appareil respiratoire, de quoi est formé l'appareil respiratoire, et on a dit que les échanges gazeux se réalisent au niveau des poumons, dans les alvéoles pulmonaires, des structures اسمهم alvéoles pulmonaires. Et les caractéristiques des alvéoles qui favorisent les échanges gazeux sont la paroi fine des alvéoles, la grande surface et la paroi richement vascularisée. فإذا قلنا l'échange gazeux بيصيروا بالpoumon تحديدا dans les alvéoles pulmonaires. Comment se font les échanges gazeux? Observez dans votre livre le document A, échange au niveau des poumons. Donc, on va parler de l'échange entre les poumons et le sang. يعني بين الالvéole ou le sang. Comparez les volumes de dioxygène et du dioxyde de carbone dans l'air inspiré et l'air expiré. فإذا بدي قارن le volume de dioxygène dans l'air inspiré, يعني qui entre dans notre organisme, اللي عم فوته على جسمنا, et dans l'air expiré, يعني اللي عم يظهر من الجسم. Donc, le volume de dioxygène dans l'air inspiré est 21 millilitres, plus élevé ou bien plus grand que celui dans l'air expiré qui est de 16 millilitres. Le volume de dioxyde de carbone dans l'air inspiré est 0,03 millilitres, plus petit que celui dans l'air expiré qui est 5 millilitres. فإذا لاحظنا بالهواء اللي عم ندخله عم بفوت كمية كبيرة نسبة الديوكسيجين كتير عالية بينما بالاير اكسبيري اللي عم نظهره لبرا لقينا انه نسبة الديوكسيد دو كربون هي العالية هي الأعلى. Donc, dégager une conclusion. Que peut-on conclure? Donc, on peut conclure que l'organisme consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. فإذا جسمنا بياخد الديوكسيجين وبكب بالمقابل ديوكسيد دو كربون لأنه شفنا الأكسجين اللي فاته 21 مليلتر ظهر 16 مليلتر. طب وين راحوا 5 مليلتر؟ أخدهم الجسم. الفات 0,03 مليلتر ديوكسيد دو كربون ظهر 5 مليلتر. طب منين اجوا هودي اللي ظهروا الزيادة ديوكسيد دو كربون اللي ظهروا؟ السلول أو الأورغانيزم a rejeté le dioxyde de carbone. Comparer les volumes de dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang entrant et dans le sang sortant des poumons. هلا بدي قارن الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون بالصان اللي عم بيفوت على البومون يعني اللي عم ظهره من الجسم يعني عم بيروحوا من الصان على الالفيول عم بيدخل بالبومون عم ظهره من الجسم وبالصان sortant des poumons يعني اللي عم بيفوت على جسمنا. Donc, le volume de dioxygène dans le sang entrant dans les poumons est 15 millilitres, plus petit que celui dans le sang sortant qui est de 20 millilitres. Le volume de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons est 53 millilitres, plus grand ou bien plus élevé que celui dans le sang sortant qui est de 49 millilitres. فإذا لقينا إنه الدم اللي عم بيفوت على جسمنا يعني اللي ظاهر من البومون صار غني بالديوكسيجين ووطيت كمية الديوكسيد دو كربون فيه وفقر بالديوكسيد دو كربون. Donc, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. بما إنه الديوكسيجين عم بيمرق من الألفيول على الصان عم نفوته على الجسم من الالفيول على الصان فالصان حيصير ريش ان ديوكسيجين بالمقابل السلول عم بيكبوا ديوكسيد دو كربون على الصان والصان عم يرجع يكب هيدا الديوكسيد دو كربون على الالفيول فحيصير الصان au niveau des poumons pauvre en dioxyde de carbone لأنه ديوكسيد دو كربون مثل ما قلنا عم بيروح من الصان على الالفيول pulmonaire لنظهره لبرات الجسم. Comment se font les échanges gazeux respiratoires? Les échanges gazeux respiratoires se font par un phénomène اسمه
diffusion يعني par diffusion يعني les gaz respiratoires diffusent شو يعني بيعملوا diffusion bien diffuse diffusion c'est le déplacement d'une particule ou d'un gaz d'un milieu où sa concentration ou bien sa pression est élevée vers un autre milieu où sa concentration ou bien sa pression est faible. يعني diffusion هي لما يمرق substance أو gaz من مكان نسبته عالية كتير عالية أو البريسيون عالية لمكان تاني بيروح على مكان تاني نسبته فيه بتكون قليلة منخفضة. فإذا déplacement d'un milieu de concentration élevée vers un autre milieu où la concentration est plus faible. طلعوا بالدوكيومون B لنشوف كيف بده يعمل ديفوزيون ديوكسيجين وكيف بده يعمل ديفوزيون ديوكسيد دو كربون. عم نشوف البريسيون للديوكسيجين بالاير الفيولير هي 100 ملم ميركور 100 ملم Hg بينما بالسان 35 à 40 ملم Hg. فإذا وين أعلى البريسيون للديوكسيجين؟ لقينا إنه البريسيون للديوكسيجين أعلى بالاير الفيولير يعني بالالفيول كرمال هيك الديوكسيجين va diffuse de l'air alvéolaire où sa pression est élevée vers le sang où sa pression est plus faible. فإذا الديوكسيجين رح يمرق من الالفيول على السان لأنه نسبته عالية بالالفيول ونسبته واطية بالسان فحيمرق من الالفيول على السان. بينما الديوكسيد de carbone, la pression dans l'air alvéolaire est 40 mm Hg alors que dans le sang est 46 ملم Hg. فإذا وين أعلى البريسيون للديوكسيد دو كربون؟ لقينا إنه البريسيون للديوكسيد دو كربون عالية بالسان واطية بالإير الفيولير يعني واطية بالالفيول. Pour cela, le dioxyde de carbone va diffuser du sang dans l'air alvéolaire. من السان رح يظهر الديوكسيد دو كربون va diffuser ويروح على الالفيول. Donc, le dioxygène diffuse de l'air alvéolaire, yani de l'alvéole, vers le sang, alors que le dioxyde de carbone diffuse dans le sens inverse du sang dans l'air alvéolaire.